Professional course khlajen bagai TTADC hapang ni bakhaktei scholarship rok man thogrmani bisingtei free course khlajen bagai kaisa saklai mungrakha TTADC ni rung bedek ni principal officer habanok ni bakhaktei thangnai 14 tarik August 2026 sal mario o saklai mungno rogoi je borok rok Bangalore ni juda juda gosimung manjak organization एबा institution no 2026-27 rung bisini bagai scholarship scheme ni bisingtei Tripura ni ST rung porinai jog rok ni bagai BSc nursing khlaijani GNM nursing khlaijani B pharma khlaijani D pharma khlaijani tai health sciences bai baksa paramedical porinani no khobitai kubuni professional course khlaijani bagai je candidate rok ni bagai counseling juda juda mothani bakhaktei tabok khlaijangna thangai tongo hinkai abno tuino o counseling khlaijani salangkha 25 tarik August 2026 phungni 11 tao Kokborok library conference hall TTADC ni khumulungo norok abno taibo srai saimanani bagai naimano website thangai scholarships.gov.in इंकाय अबो कायसा तांक्रा रकनि गसिमुं मानखा जे 14 तारिख August 2026 सालमारिव ICAN tourism नि TTADC खमुलुंनि अफिसार नि बखाक्ति अबो साखलाय जाखा इंकाय नरक अबनो तुइ तैबो सराय स्कॉलरशिप मानमानि बिसिंतै मागनां परिनानि बागै TTADC नि बखाक्तै गोरोङै मानो गोरोंनि बागैनो 25 तारिख से काउन्सिलिं गाबोनि सिगांनो दातिनो अ कक्टमा खानामा लगनो गोरोंबादि जे बरक क्लास 12 पास ngै बाथागै दङो एबा परि दंनाय फानो अ कोर्स काहाम रक खालायनि बागै नरक कक साहरि मानो कक साहरन बागै नाय कक दुग नाम्बार खा 7005247715 एबा खेतेबो कक दुग दङो 6296065234 अ नाम्बार आरो याखे कक साहरि मानो 855348826 अ नाम्बार गोरोंमानि बिसिंतै TTADC हापांनि बखाक्ति स्कॉलरशिप रवै अ कोर्स रग फरायनायनि बागै नरनताइसा हाय सापिरो अ कोर्स रगखा BSc nursing GNM nursing B pharma D pharma health sciences tai paramedical खबै गुबुननि प्रोफेशनल कोर्स रग बाहायनो हायके तालेरदि TTADC नि साक्थार मुंबाय अ स्कॉलरशिप गोनां सेबसाबना हाना बागै ताबुनो कल खायबादि अ साख्लायजाक नाम्बाराव